السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن نبدأ درس جديد في مادة الفيزياء في السنة الثالثة إعدادي. Le titre de la leçon est les actions mécaniques, les forces. Alors, هذا الدرس هذا كيكون بجوج ديال لي بارتي. La première partie, donc on va parler dans cette partie sur les actions mécaniques, et dans la deuxième partie on va parler des forces. Alors, partie 1, les actions mécaniques. Alors, dans notre vie quotidienne, les objets peuvent être au repos, en état d'équilibre, comme ils peuvent être en mouvement, se déforment, changent de direction et de sens. في حياتنا اليومية الأجسام donc les objets peuvent être au repos, تقدر تكون في حالة سكون, en état d'équilibre في حالة توازن, comme ils peuvent être en mouvement, تقدر تكون في حالة حركة, se déforment, تقدر تشوه, يوقع لها تشوه, change de direction et de sens, يتغير لها الاتجاه والمنحى ديال الحركة. دونك كاع هاد الحالات ممكنة, ولكن الأسئلة المطروحة: un tel objet peut commencer le mouvement ou le cesser spontanément tout seul. واش واحد الجسم يقدر يبدي هاد الحركة ولا يتوقف على واحد الحركة من تلقاء نفسه؟ حنا قلنا كاين الأجسام كتقدر تكون في حالة حركة وتقدر تكون في حالة سكون, ولكن هاد الحركة اللي كتوقع للجسم, واش الجسم كتوقع له حركة من تلقاء نفسه ولا كاين شي جسم كيتدخل باش توقع هاد الحركة؟ دونك هذا السؤال الأول. question 2: quels sont les effets d'une action mécanique؟ ما هي ولا ما هو المفعول ديال التأثير الميكانيكي؟ ما هو مفعول التأثير الميكانيكي؟ question 3: comment peut-on caractériser une telle action؟ كي نديرو نميزو واحد l'action mécanique, واحد التأثير ميكانيكي, كي نديرو نميزو تأثير عن تأثير آخر. أولا كاع هاد الأسئلة هذه غادي نجاوبو عليها بطبيعة الحال خلال الدرس. Grand 1: les effets d'une action mécanique, مفاعيل التأثير الميكانيكي ولا مفعول التأثير الميكانيكي. alors كاين عدة مفاعيل للتأثيرات الميكانيكية, غادي نشوفوا كل واحدة على حدة. دونك من بين المفاعيل ديال التأثير الميكانيكي هو تحريك جسم, واحد التأثير ميكانيكي كيحرك لنا جسم, يعني le mettre en mouvement. donc petit 1, mettre un objet en mouvement. donc غادي ناخذ deux exemples. donc le premier exemple: le pied exerce une action mécanique sur le ballon et le met en mouvement. donc هذا اللاعب هذا غادي يطبق واحد التأثير ميكانيكي على الكرة لكي يحركها. إذن هنا عندنا هذا لاكسيون ميكانيك, هذا التأثير الميكانيكي المنطبق من طرف القدم على الكرة هو تأثير ميكانيكي تحريكي. لماذا؟ لأن القدم حركت الكرة. donc le pied exerce une action mécanique sur le ballon et le met en mouvement. donc cette action mécanique met le ballon en mouvement, c'est-à-dire que l'effet de cette action mécanique est dynamique. donc غادي نسميو بأن هذا l'effet est un effet dynamique. la même chose, donc on va exercer une action mécanique par un aimant sur une bille de fer. عندنا واحد الكرة من حديد غادي نطبقوا عليها واحد التأثير ميكانيكي من طرف المغناطيس. دونك المغناطيس ماذا سيفعل؟ سيجذب هذه الكرة. donc l'aimant va attirer la bille de fer. donc c'est une action mécanique magnétique. donc هذا التأثير ميكانيكي مغناطيسي لحقاش عنده علاقة مع المجال المغناطيسي ديال هذا المغناطيس. alors la bille au repos, au début كانت au repos, se met en mouvement sous l'action de l'aimant. أصبحت في حركة بفعل هذا المغناطيس. إذن هنا عندنا هاد les actions mécaniques qui met un corps en mouvement, كيحركوا لنا جسم. وإلا كان عندنا المفعول كان عندنا واحد التأثير ميكانيكي يحرك جسم, كنقولوا بأن هذا المفعول تحريكي, un effet dynamique. alors petit 2: déformation d'un objet, إذن تشويه جسم. alors exemple 1: l'athlète exerce une action mécanique sur la perche et la déforme. هذا l'athlète, هذا الرياضي, كيطبق واحد لاكسيون ميكانيك, كيطبق واحد التأثير ميكانيكي على هذه العصا, على هذه لابيرش, اي لا ديفورم, وتشوه الشكل ديالها.
Donc, l'action mécanique a déformé la perche. Donc, on parle de la déformation d'un objet. Donc, la même chose, on a un ressort. Donc, le ressort, la longueur à vide dialogue est 10 cm. Donc, tout l'asli dialogue est 10 cm. On va exercer une action mécanique par la main et on va la tirer. Donc, alors les doigts appliquent une action mécanique sur le ressort et le déforment. إذا تشوه الشكل ديالو لحقاش ما بقاش الشكل ديالو الطبيعي، تزاد الشكل ديالو. 3. Changement de direction et de sens. تغيير الاتجاه والمنحى. Donc نقدروا نطبقوا des actions mécaniques pour changer la direction ou pour changer le sens. Donc par exemple, le joueur tire le ballon vers le haut, mais la terre exerce une action mécanique sur le ballon et la rendre vers le bas. Donc donc le ballon en air change la direction du parcours sur l'action attractive de la terre. Donc la terre طبقت عليها واحد l'action mécanique وجبدتها نحو الاسفل. حنا كنعرفوا بان الارض دائما كتطبق واحد الجاذبيه. دونك هنايا الكره كانت غاديه نحو الاعلى، فجاه رجعت المنحى تاعها نحو الاسفل. لماذا؟ لان الارض طبقت عليها واحد التاثير ميكانيكي ورجعتها نحو الاسفل. اذن هنايا الارض طبقت واحد التاثير الميكانيكي اللي غير لنا الاتجاه والمنحى ديال الكره. دونك l'action mécanique exercée par la terre sur le ballon a changé la direction et le sens de cette dernière, de cette ballon. La même chose dans l'exemple 2. Donc au début le ballon de tennis, quel est le sens d'ILH de la droite vers la gauche. Donc la raquette a changé le sens de ce ballon, donc ou de la gauche vers la droite. Donc la raquette exerce une action mécanique sur le ballon et change son sens au رياضة المنحى ديالو. إذن هنايا نقدروا نطبقوا des actions mécaniques pour changer la direction et le sens. Donc jusqu'à maintenant on a voir 3 effets des actions mécaniques. Qu'il y a des effets qui mettent en mouvement les objets, des effets qui déforment les objets, des effets qui changent la direction et le sens des objets. وكاين un autre effet, par exemple يكون عندنا واحد le corps en mouvement ونطبقوا عليه واحد l'action mécanique pour le rendre au repos. نعطيكم un exemple. Par exemple le joueur numéro 1 passe le ballon vers le joueur numéro 2. Donc هنايا كانت عندنا le ballon en mouvement. شنو غادي يدير le joueur numéro 2؟ donc il va arrêter le ballon avec donc par exemple son pied droit. غادي يوقف الكرة بالرجل ديالو اليمنى. إذن هنايا هاد le joueur numéro 2 a exercé une action mécanique sur le ballon pour le mettre en repos باش توقف هاد الكرة. إذن حتى هذا نقدروا ندرجوه comme effet d'une action mécanique rendre au repos un objet. Conclusion. Donc les actions mécaniques exercées sur un objet peuvent le mettre en mouvement. Donc أي action mécanique نطبقوها على واحد l'objet عندها un effet. Donc شنو هما هاد les effets؟ soit le mettre en mouvement، يا إما نحركوا واحد الجسم بهاد l'action mécanique، modifier la direction et le sens de la trajectoire. Donc نقدروا نطبقوا واحد l'action mécanique pour changer le sens et la direction d'un objet. Par exemple le ballon de tennis. Donc la raquette a changé la direction et le sens de ce ballon, pardon. Alors le déformer, donc par exemple l'athlète a exercé une force sur la perche et donc cette action mécanique a déformé la perche. Donc l'action mécanique pour déformer un objet. Donc l'action exercée par la main déforme le ressort, la perche se plie par le sauteur. Donc on a juste les exemples. L'action mécanique exercée par la main ou l'action mécanique exercée par la main a déformé le ressort. Ou le sauteur, l'athlète, qui a déformé la perche. Bien. Donc le dernier exemple, c'est de mettre au repos
un objet, donc le mettre au repos dans un état d'équilibre, comme le مثال التالي. Par exemple, le joueur numéro 1 passe le ballon vers le joueur numéro 2 et le joueur numéro 2 va arrêter le ballon par son pied droit. Donc cette action mécanique permet de mettre au repos le ballon. Les différents types des actions mécaniques. Donc الآن غادي نشوفوا مختلف أنواع التأثيرات الميكانيكية. On parle d'une action mécanique si on a un corps qui exerce l'action qu'on appelle acteur. Donc كنهضروا على action mécanique إلا كان عندنا واحد لو كور اللي كيطبق واحد l'action mécanique، وهذا لو كور اللي كيطبق هاد l'action mécanique كنسميوه l'acteur ou bien le donneur اللي غادي يطبق لنا هاد l'action mécanique. Par exemple la raquette. La raquette, c'est la raquette qui a exercé une action mécanique sur le ballon. Dans ce cas, la raquette هي اللي غادي نسميوها acteur، الجسم المؤثر، ولا اللي كنسميوه le donneur. Et un autre corps qui reçoit ou subit l'action qu'on appelle receveur. وكاين واحد الكور اخر اللي غادي يستقبل هاد l'action mécanique واللي كنسميوه le receveur، الجسم المؤثر عليه. Par exemple le ballon. Donc le ballon de tennis هنايا في هذه الحالة هو le receveur. C'est le ballon qui a reçoit cette action mécanique. Il y a deux types des actions mécaniques. Je veux dire les actions mécaniques. Donc des actions mécaniques de contact et des actions mécaniques à distance. تأثيرات ميكانيكية بتماس، يعني يحدث هذا التأثير عن طريق التماس. وتأثيرات ميكانيكية عن بعد، كاين واحد النوع آخر من التأثيرات الميكانيكية يحدث عن بعد بلا ما يحدث التماس بين الجسم المؤثر والجسم المؤثر عليه entre l'acteur et le receveur. Commençons par les actions mécaniques de contact. فوقاش كنهضروا على une action mécanique de contact. L'action mécanique de contact est une action mécanique pendant laquelle il y a contact entre l'acteur et le receveur. Donc كنهضروا على une action mécanique de contact، كنهضروا على تأثير ميكانيكي بتماس إلا كانت عندنا واحد التأثير ميكانيكي من خلاله يتم التماس بين الجسم المؤثر والجسم المؤثر عليه. Donc il y a contact entre l'acteur et le receveur. On peut distinguer في هذه الحالة، في هذه الحالة نتاع l'action mécanique de contact بداتها فيها جوج ديال لي كا. Donc on peut distinguer des actions mécaniques de contact localisées et les actions mécaniques de contact réparties. كاين جوج ديال الانواع ديال les actions mécaniques de contact. كاين des actions mécaniques de contact localisées، تأثيرات ميكانيكية بتماس مموضعة، et des actions mécaniques de contact réparties، هو تأثيرات ميكانيكية بتماس موزعة. إذن غادي نشوفوا كل حالة على حدة. action mécanique localisée، غادي نبداو بالتأثير الميكانيكي bien sûr de contact localisé بتماس مموضع. Le contact localisé entre l'acteur et le receveur se fait sur une zone de faible dimension. Donc التماس المموضع بين الجسم المؤثر والجسم المؤثر عليه يتم في منطقة ذات أبعاد صغيرة de faible dimension que l'on peut assimiler à un point اللي نقدروا نعتبروها على شكل نقطة. غادي ناخذ des exemples. Par exemple l'action mécanique exercée par la branche sur le fruit. Donc la branche اللي هو l'acteur exerce une action mécanique sur le fruit اللي هو le receveur en un point كيشدها غير من واحد النقطة، إذن كيشدها غير من واحد المساحة صغيرة ذات أبعاد صغيرة donc de faible dimension, donc que l'on peut assimiler à un point اللي نقدروا نعتبروها على شكل نقطة. Donc la petite branche exerce une action mécanique localisée sur le fruit au point de contact entre les deux. Donc le point de contact entre les deux هنا. Donc هذا هو le point de contact entre les deux. Donc c'est un point. Donc le contact entre l'acteur et le receveur est un point. Donc dans ce cas on parle d'une action mécanique de contact localisée. تأثير ميكانيكي بتماس مموضع. Donc un autre exemple, par exemple l'action mécanique exercée par le marteau sur le clou. التأثير الميكانيكي المطبق من طرف المطرقة على المسمار. دونك اصلا المسمار اللي فوق عنده واحد المساحة صغيرة جدا، دونك الابعاد ديالها صغيرة de faible dimension. Alors le contact entre le marteau et le clou se fait en une petite surface, en
une surface de faible dimension que l'on peut considérer comme un point اللي نقدروا نعتبرها على شكل نقطة. alors le marteau applique une action localisée sur le clou. هنا كيطبق واحد القوة مموضعة على هذا المسمار في مساحة صغيرة جدا. ب action mécanique répartie. إذن إلا كانت عندنا action mécanique de contact répartie موزعة. دونك فوقاش كنقولوا بأن التماس كيكون موزع. دونك l'action mécanique est dite de contact répartie si elle s'exerce sur la totalité d'une surface S. إذا كان التماس بين المؤثر والمؤثر عليه يتم في مساحة. Donc si le contact entre l'acteur et le receveur se fait en une surface. Donc le contact peut être réparti sur une surface importante. التماس يمكن أن يكون على مساحة كبيرة. إذن ناخذ هنايا des exemples. Par exemple l'action mécanique exercée par la mer sur le bateau. هنا في هذه الحالة هذه هنايا la mer est en contact avec le bateau en une grande surface. Donc cette action mécanique est une action mécanique de contact. علاش قلنا de contact لحقاش la mer كيقيس الباطو répartie علاش لحقاش عندنا المساحة نتاع التماس مساحة كبيرة. alors l'eau de la mer exerce une action mécanique répartie sur le bateau. donc la même chose هنا عندنا le livre sur une table. donc هاد la table راه كتطبق لنا واحد la force de contact sur le livre. pourquoi parce que la table est en contact avec le livre راها في حال التماس. donc il y a un contact entre l'acteur et le receveur. donc et dans ce cas le contact est en une surface importante. واحد التماس راه كاين في واحد المساحة كبيرة بين الطاولة والكتاب. donc la table exerce une action mécanique répartie sur le livre. هنا في هذه الحالة الطاولة راه كتطبق واحد l'action mécanique répartie واحد التأثير ميكانيكي موزع sur le livre. donc deux actions mécaniques à distance. الآن غادي نمشيو كملنا من les actions mécaniques de contact من التأثيرات الميكانيكية بالتماس. الآن غادي نمشيو للتأثيرات الميكانيكية عن بعد. on parle d'une action mécanique à distance si le corps acteur et le corps receveur de l'action ne sont pas en contact. هنا كنهضروا على تأثير ميكانيكي عن بعد إذا كان عندنا الجسم المؤثر والجسم المؤثر عليه لا يتم بينهما التماس، يعني ما كيتقيسوش نهائيا. Les actions mécaniques à distance sont en général des actions réparties sur les points du receveur. donc دايما الحركة نتاع التماس عفوا دايما التأثير الميكانيكي عن بعد دايما كيكون التأثير ديالو تأثير موزع في جميع الحالات. غادي ناخذوا des exemples. l'action mécanique exercée par un aimant sur un clou. إذن إلا درنا واحد لو كلو حدا ان aimant donc il va l'attire. donc غادي يطبق عليه واحد l'action mécanique وغادي يجبدو بلا ما يقيسو، غادي يجبدو من بعيد. donc هاد l'action mécanique est une action mécanique à distance عن بعد et bien sûr elle est répartie. قلنا كاع les actions mécaniques à distance sont des actions mécaniques réparties. donc l'aimant applique une action mécanique à distance sur le clou et l'attire. donc يطبق عليه واحد التأثير ميكانيكي عن بعد ويجذبه et l'attire. لا ميم شوز هنايا عندنا واحد لابوم الى طاحت على الارض شكون اللي غادي يجبدها الارض، الجاذبيه ديال الارض. اذا الجاذبيه ديال الارض دائما كتجبد لنا اجسام عن بعد. سي اون اكسيون ميكانيك ا ديستانس. دونك الشيء اللي غادي نقولوا بالنسبه للارض غادي نقولوا بالنسبه لكاع الكواكب توت لي بلانيت اون اون فورس داتراكسيون ا ديستانس. كاع عندهم واحد القوه نتاع الجذب عن بعد كيجذبوا الاجسام عن بعد. alors les planètes comme la Terre exercent une action attractive à distance sur les corps. donc كتطبق لنا واحد القوه ديال الجذب عن بعد. اذا انتهى الدرس. نتوقف في هذا الجزء هذا وننجز التمارين في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.